so much for this time. Praise the Lord. Hallelujah. God is good All the time. all the time. God is good. Amen, amen, amen. Amen. Yeah, I preach in Indonesian and thank you. So you translate in English, but my English not good. Okay, shalom. Shalom. Jumpa dengan semua pada malam hari ini dengan sukacita. Bless the Lord, we are all here. Dan juga yang mengikuti secara online, And for those also who is online, mungkin ada di mana saja di luar negeri atau di Afrika. anywhere you are, Tapi kami di sini punya spirit luar biasa. but we have a great spirit here. Kami bukan berbicara untuk satu orang, We don't speak to one tapi person, kami bicara untuk beribu-ribu orang. but we speak to hundreds, thousands of souls. Amen. Malaikat di sorga We believe that the ada angels of the Lord, sukacita yang besar. that the angels of the Lord encamp around those who Amen. believe. Dan saya sudah 2 kali berada di tempat ini And I am here twice already. dengan bersyukur kepada Tuhan, berjumpa dengan Pastor Joshua. And I praise God that we met Pastor Joshua. Dan walaupun baru pertama, tapi saya merasa ada spirit dari sorga yang menyatukan kita semua. Although I only been here one time, but I feel like my spirit have been here. Ya, saya And I have been praying. selama ini saya konsentrasi pelayanan di Jawa. I have been concentrations on serving in Java. Tapi kali ini saya ada di Bali. But today I am in Bali. Dan saya sudah berdoa keliling seluruh Bali. Although I pray all around Bali, Supaya di sini ada jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kerajaan Allah. so that there will be soul salvations in the islands of Bali. Amen. Sekarang saya berjumpa dengan gereja ini. And I am happy today I come here. Dan kita bisa bekerja sama sampai Tuhan Yesus datang kembali. And that we can collaborate until to prepare the second coming of Jesus. Karena kita masih berada pada spirit kebangkitan Tuhan Yesus. Because now we are still in the spirit of the resurrections of Jesus Christ. Jadi setiap kali saya membaca Matius 28 ayat 18 sampai 20, roh saya bernyala-nyala. Every time I read Matthew 28:20, my spirit is in fire. Jadi biarlah kita membaca dulu firman Tuhan, baru kita masuk dalam perenungan yang lebih dalam. Therefore, let us begin to read the Bible first today in Matthew 28:18 to 20. Ya, please read. I will read it in English. Matthew 28:18 to 20. In English, please. Then came to them, and then Jesus came to them and said, all power is given into me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the world. Amen. Ya, dari teks ini kita akan merenungkan tentang 5 keajaiban kuasa kebangkitan Kristus. And from this Bible verse, we will talk about the 5 power of the resurrections of Jesus Christ. Mungkin teks ini sudah beribu-ribu kali saudara baca, tapi tidak memahami ada 5 keajaiban dari kebangkitan Kristus. Although you have seen this message few times, but sometimes we often not realize of how powerful is the resurrections of Jesus Christ. Dan setelah kita memahami 5 keajaiban ini, saudara akan merasa roh Anda terbakar juga untuk memenuhi amanat agung Tuhan Yesus Kristus. And once you understand the power of the resurrections of Jesus Christ, may your spirit be on fire of how it works. Walaupun itu terjadi kebangkitan peristiwa nyata pada kurang lebih 2000 tahun yang lampau, tapi masih bernyala-nyala sampai pada hari ini di 2025. Although it happened 2000 years ago, therefore the fire of God is still lightening until today, it's still burning till now. Jadi kita yang hidup di masa ini, di zaman ini, kita harus juga mengalami keajaiban kuasa kebangkitan Kristus. Therefore we live in this season, in this age, we must understand the power of the resurrections of Christ. Jadi apakah keajaiban kuasa kebangkitan Kristus itu?
what is a power of the resurrection of Christ? Keajaiban yang pertama, Number one, kuasa yang mampu merestorasi kehidupan manusia menjadi baru. the power that is able to restore human life into a new creations. Itu yang Tuhan ingin capai secara fokus kepada murid-muridnya. Therefore, what Jesus has wanted the disciples to be. Kehidupan seseorang perlu direstorasi, dibarui kembali. Somebody's life need to be restored, need to be renewed. Saudara tahu bahwa ketika peristiwa penangkapan Yesus dan disalibkan, itu suasana yang menghancurkan kerohanian murid-murid Tuhan. Did you know that even the disciple was depressed, knowing that the teacher, that their rabbi was going to be crucified? Selama 3 tahun setengah, setiap hari mereka melihat mujizat demi mujizat. Because every day for 3.5 years they see all miracles. Tiada hari tanpa mujizat. And there was no day without the miracle. Yohanes menulis bahwa kalau semua peristiwa harus ditulis satu persatu, maka dunia ini tidak bisa memuat semua peristiwa yang pernah terjadi. And even John the disciple says that even if we have to write all that Jesus did, we don't even have enough to write it all. Tadi sebelum ibadah, Pastor Joshua sudah share kepada saya tentang pengalaman-pengalaman mujizat yang Tuhan lakukan bagi pelayanannya selama di Bali. When I arrived here, Pastor Joshua spoke to me about the miracle that Jesus has done in his ministry. Tapi apa yang dia sampaikan saya masih bisa hitung. But what he was saying we count, we still be able to count it. Tetapi apa yang dilakukan Yesus menurut Yohanes tidak bisa memuat semua kitab yang harus ditulis satu persatu tentang mujizat yang dilakukan oleh Yesus. And what Jesus did based on John the disciple, he says that it was uncountable, not even enough that we write it all in our books. Jadi itu berarti orang percaya, khususnya murid-murid, telah mengalami mujizat demi mujizat. Tiap hari terjadi mujizat yang luar biasa. It means that the power of Jesus, the miracle that he did was immeasurable. Mereka bukan mendengar tapi melihat secara langsung bagaimana orang mati bisa dibangkitkan seperti Lazarus. They were not only listen, but they see that how somebody who was dead like Lazarus being awake. Mereka melihat secara langsung bagaimana Bartolomeus yang buta boleh melihat lagi. And they see how someone who was blind and able to see. Mereka lihat orang lumpuh dibangkitkan, orang buta melihat. Those who cannot walk, those who limp, they walk. Mereka melihat bagaimana Tuhan memenuhi kebutuhan 4.000 orang, 5.000 orang hanya dengan roti dan ikan yang sedikit. And they saw how Jesus fed 5,000 people with only 5 bread and 2 fish. Jadi secara rohani luar biasa mereka mengalami perubahan mindset, mereka melihat mujizat dalam hidup mereka. Therefore, they are spiritually renewed. Therefore, they experience a very big spiritual renewed and transformations by what they see. Mereka juga sudah mengalami pertumbuhan iman yang luar biasa ketika mereka berdoa bersama Yesus. And they have experienced spiritual growth while they were praying with Jesus. Mereka sudah merasakan bagaimana melayani bersama dengan Yesus. They know how it feels like to serve with Jesus. Tetapi But mereka mengalami kebangkrutan secara rohani. immediately, in that sort of amount of time, they feel depressed. Iman mereka turun serendah-rendahnya sampai titik nol. They were so sad. Yudas sudah menyangkal. Petrus sudah menyangkal. Even Peter has denied. Yudas sudah menjual Tuhannya. And Judas sold Kemerosotan rohani mereka sampai kepada titik nol. until they feel that their spiritual life went to the zero. Waktu Yesus ditangkap, waktu Yesus disalibkan, di manakah murid-murid? And when Jesus was crucified, when Jesus was persecuted, where are these disciples? Sampai lihatlah orang lain harus memikul salib Yesus. Simon dari Kirene. Even Simon from the Kyrene had to carry the cross of Christ. Di mana murid-murid seharusnya mereka lari ke depan. Oh, itu guru kami, itu Tuhan kami. Biarlah kami yang pikul salib. Where are the 12 disciples who were there with Jesus? Why
him. Tetapi tidak, mereka tidak berkata apa-apa, mereka diam dan jauh dan takut. But nothing. They didn't say anything. They were afraid. They were frightened. Di mana iman mereka yang bernyala-nyala? Lupakah mereka dengan kebaikan Tuhan? Where is that fire? Where is that fireful faith? Where are they? Mereka telah takut. Because they were afraid. Inilah perlu kesempatan untuk mengalami restorasi kembali setelah kebangkitan Tuhan. Therefore, they need these restorations of faith, of spiritual restorations after Jesus crucified. Jadi siapapun kita, walaupun kita pernah bernyala-nyala dalam melayani Tuhan, Therefore, whoever we are, even though we used to be on fire with Christ, mungkin kita pernah memberi buat Tuhan, melayani Tuhan dengan keuangan kita. maybe we used to serve Him with our finance. Kita pernah berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Maybe we used to serve for God's work. Kita pernah membangun gereja. Maybe we used to build a church Kita pernah melayani itu setiap saat. and serve all the time. Banyak hal yang kita sudah lakukan dalam pelayanan bersama dengan Tuhan. And so many things that we did in the past for God, Tetapi ketika satu waktu kita jatuh sampai pada titik nol, until we feel that one disappointment, until we become kita perlu sad. mengalami restorasi kembali. We need to understand the depth. Kita perlu mengalami pemulihan. We need to be waking up. Dan selama 40 hari, Yesus berkali-kali menampakkan diri kepada mereka. And it was 40 days Jesus showed himself to them, Hanya dengan satu tujuan, just with one vision. yaitu ingin supaya mereka kembali kepada panggilan yang mula-mula. Because Jesus wants them to return to the first calling. Kita masih ingat bagaimana dia berbicara dengan Petrus setelah makan roti dan ikan bakar. We remember how Jesus spoke to Peter after they Dia katakan kepada Petrus, "Hai Petrus, apakah engkau masih mengasihi aku?" and then Jesus asked, Peter, do you still love me? 3 kali dia bertanya, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" And 3 times Jesus asked, Peter, do you love me? Inilah pertanyaan-pertanyaan setelah kebangkitan untuk ingin merestorasi kembali kalau spiritualitas Petrus itu, panggilan These Petrus. are the questions that Jesus asked in order to restore what had been gone from Peter. Karena Tuhan sudah memanggil mereka. Because God has called them. Dia katakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 16 mengatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. And even Jesus said to the disciples, it wasn't you who chose me, but I am the one who chose you. And therefore I send you so you will be fruitful. And by the fruit they will recognize you. Jadi mereka yang telah jatuh perlu dibangkitkan kembali. Therefore those who have fallen, they need to be awakened. Mereka yang sudah gagal perlu dipanggil lagi. And those who have been sleeping need to be awakened. Mereka yang sudah jatuh perlu diangkat. And those who fall, we need to lift them up. Mereka yang sudah som-som kuku perlu dibakar semangatnya kembali. And those who are lukewarm need to Tidak be on peduli fire. siapapun Anda. And whoever you are, Apakah engkau adalah pelayan Tuhan? it does not matter if you are the servants of God. Engkau adalah orang Kristen biasa. Either you are just a Christian, Siapapun kita, whoever you are, kita perlu direstorasi kembali. we need the Dan restoration. inilah keajaiban kuasa kebangkitan Kristus. And therefore is the powers of the Dia bangkit resurrection. dan dia mencari kembali mereka. Jesus resurrect and look again for them. Saya percaya andai kata Yudas masih ada, Yesus akan berjumpa dengan dia. Although even Judas was still alive and didn't kill himself, Jesus was going to come to Judas. Tapi sayang, Yudas sudah bunuh diri dan But dia tidak ada lagi. unfortunately, he decided to end his life. Siapapun Anda yang sekalipun sudah jatuh dalam dosa berkali-kali, Yesus masih mengasihi engkau. Whoever you are, even though you feel that you have fallen into sin a few times, God is still looking for you. Bukan berapa banyak kali yang engkau jatuh, tetapi berapa kali engkau bangkit. It does Itu not di hadapan matter. Tuhan. It does not matter how many times you fall.
but it matters how many times you rise again. Jadi malam hari ini juga Therefore tonight, Tuhan sedang mencari orang yang gagal. God is looking for those who have failed. Tuhan yang sedang mencari mereka yang sudah lari dari panggilan. He's looking for those who have been running Tuhan away. sedang mencari mereka yang sudah tidak melayani And Tuhan. those looking for those who are lukewarm. Tuhan mencari mereka yang sedang menyesal di dalam dosa. And those who are guilty in sin. Tuhan bertanya kembali kepada Anda, God is asking you today, apakah engkau mengasihi aku? do you love me? Apakah engkau mengasihi aku? Do you love me? Apakah engkau mengasihi Do aku? you love me? Gembalakanlah domba-dombaku. Then disciple my people. Layanilah Tuhan. Serve God. Layanilah Tuhan. Serve God. Layanilah Tuhan. Serve the living God. Itulah panggilan That is your dari call Tuhan buat Anda. for you. Itulah keajaiban kuasa kebangkitan yang That is pertama. the power of the resurrection, the number one. Saudara dapati siapa yang sosok seperti itu yang mau mencari mengangkat mereka yang telah terjatuh? And God is looking for those who are willing. Dalam dunia tidak ada. Everybody is called. Banyak orang melihat sesamanya jatuh, biarkan saja. Many of us that see our sister and brothers fall, but we're just quiet. Tapi Yesus tidak buat Anda. But Jesus, no. Dia cari Anda. He Dia never mencari Anda. stopped. He never stopped Dia looking. bangkit dan mencari Anda. And he's risen and he's Dia looking for mencari you. Anda. He's looking for Kita us. ingat ada peristiwa 2 orang yang pulang kampung. You see, there is a story of 2 persons who returned home. Dan Yesus berjumpa dengan mereka dalam perjalanan itu juga. And Jesus saw them Dan mereka kembali. and they returned. Dan perjumpaan terakhir setelah Yesus bangkit, And the last meeting is after Jesus resurrected. itulah yang terjadi pada pembacaan kita tadi, Matius pasal yang It was ke-28. what happened in Matthew 28. Mari kita lihat lagi kuasa kebangkitan, keajaiban kuasa kebangkitan yang kedua, Let's take a look at the second power of the resurrection. yaitu kuasa yang difokuskan untuk menjangkau segala bangsa bagi Kristus. Power focused on reaching all nations for Christ. Ya, Yesus katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Therefore he said, go to nations and disciple them, baptize them. Kuasa kebangkitan itu adalah kuasa untuk memfokuskan kita, menaruh perhatian kepada semua bangsa. That power is a power that helps us to focus on nations. Ini adalah hati Tuhan, hati yang ingin supaya semua bangsa diselamatkan. This is the desire, this is the will of God that everyone must be saved. Dia mati, dia bangkit bukan untuk satu suku bangsa saja, He did not die and resurrect for only one nation, tapi dia mati dan bangkit untuk semua bangsa. but for all nations. Memang Tuhan mati untuk semua manusia di dunia ini, untuk semua generasi. Although Jesus died for all generations and all people, Tapi tidak semua orang diselamatkan. but not all people receive that salvation. Hanya mereka yang percaya. But those who believe, Dan engkau harus pergi untuk menyampaikan berita ini. and you must tell Beritakan those, kepada semua bangsa. and tell to all the Yesus nations. telah mati. Jesus has Yesus telah bangkit but Jesus has untuk risen menjamin keselamatan itu. to secure your Dan berita salvation. ini perlu disampaikan segala bangsa. And you need to tell this to all nations. Dan kita pun harus berpikir seperti itu. Itulah hati pikiran Tuhan. Itulah hati Tuhan. That is the heart of God. That is the desire of God. Kuasa kebangkitan Kristus adalah kuasa untuk menjangkau The bangsa-bangsa. power of resurrection of Christ is a power to reach nations. Dan saya bangga dan melihat bahwa saudara-saudara di sini dari Afrika mana? Afrika Tengah, Barat, Timur. And I I'm don't so know. proud that you Where guys you come all from? here from all kind of South Africa. Yeah. You come to Indonesia, in Bali, luar biasa. Kau punya hati Tuhan. You have the hearts of God. Karena itu ada di Bali Therefore you come to Bali. untuk memberitakan Injil. You come here to tell to the nations. Ya harus beritakan kuasa kebangkitan dan kebangkitan Kristus. That to tell them about the resurrections of Christ, the good news. Ya, Amen. ada dari Afrika, saya dari Indonesia. Although you are from Africa and I am from Indonesia, Saya juga punya beban untuk menjangkau bangsa-bangsa. I
I also have the obligations to tell to the nations. Bagaimana caranya? How? Kita jangkau pertama melalui doa paling gampang. The one thing that we can do easily is we can pray for those. Tapi kuasa doa yang besar, kita berdoa dan berdoa. Because the prayer of the righteous, Saya pernah punya pelayanan untuk orang tua-tua. and even I did a ministry for elder. Sampai hari ini juga, nanti Jumat besok saya harus terbang ke Surabaya untuk retreat rekreasi untuk 30 lansia di And Surabaya. even this Friday I had to go back to Java because I must meet those elders people. Saya pernah ajar mereka untuk berdoa bagi dunia. And one time I teach them, let us pray for the nation. Mereka sudah tua, umur 60 ke atas, mereka katakan apa bisa kami lakukan untuk penginjilan dunia. They were more than 60, 70, 80 and they were asking me, Saya bilang, how mari. can I pray for the nations? Mari kita jangkau dunia melalui doa. And I said to them, we can reach the nations by prayer. Dan kita berdoa saja. Walaupun kita tidak pergi, tangan kita bisa diletakkan di atas peta. Tiap hari di rumah kita berdoa keliling dunia melalui peta yang ada. Although we are already old, we cannot travel all around the world. We can have faith and we put our Saya katakan hands nanti in the pada hands. waktu engkau pulang ke sorga, malaikat Tuhan mengatakan, disambut terima kasih datang pasukan doa dunia. Because God sees your heart, and when you go back to heaven, they will be joyful for what you did. Berdoa demikian, Tuhan di negara di mana tangan saya taruh, di ini ada pelayanan hamba Tuhan, di sini ada kesembuhan, ini lagi ada hamba Tuhan pelayanan, mujizat terjadi walaupun mata saya tidak melihat di negara mana. Even though someone who was blind, I tell them, put your finger on this globe, on this map, and pray. Whosoever country that I touch on this globe, they must experience revival, and the people must be saved there. Mereka yang sudah tua saja bisa menjangkau dunia. Because the faith, even though they were old, Apalagi kalau Anda masih muda, masih punya kekuatan, masih punya waktu, masih punya uang, masih punya segala macam sumber daya. and imagine as you are young, you have the power, you have the time, you have the resource to do it all to reach the nations. Mari kita bergandengan tangan menjangkau dunia ini bagi Tuhan. Let us walk together and reach the nations, to spread the gospel and tell them about the good news, the second coming of Jesus. Ingat kita pada zaman akhir sekarang ini. Remember that we are at the end of the times. Dunia semakin berkembang dengan pengetahuan dan teknologi yang tinggi. The world has grown rapidly. Sekarang zaman AI. Everything is intellectual. Nanti di dalam gereja pakai AI, nggak perlu pemain musik lagi. Everything is artificial intellectual. One day there will be in the church they preach with AI. Nggak perlu pendeta lagi. They don't need any more servant. Karena pendeta bisa berdiri dari robot di sini. Because they will be using all robots. Dan dia bisa bersuara, berkhotbah. And they can even preach, they can make music, they can do all Jadi these itu robots. sudah dilihat oleh Yohanes Pembaptis. And this has been prophesied. Kalau Anda tidak mau bertobat, But if you don't want to repent, batu-batu bisa diciptakan masuk dalam kerajaan Allah. the stone goes to the heaven. Kalau engkau tidak mau You melayani, don't wanna serve. robot-robot bisa melayani. That robot will replace your Engkau place. tidak mau berkhotbah, robot bisa And berkhotbah. if you don't wanna preach the gospel and tell the truth, Yesus datang bukan untuk menebus dosa robot-robot. Jesus doesn't come to save those robots. Dia datang bukan untuk memberkati robot-robot. Jesus doesn't come to bless those robots, but you. Dia tidak datang untuk menikahkan manusia dengan robot. And Jesus doesn't come to bring salvation to those robots. Dia datang bukan untuk menolong robot-robot masuk surga. He did not come to bring salvation to those robots. Tetapi dia datang mencari manusia. But he's coming looking for you. Dikatakan anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. It says that the Son of Man came to find the lost. Saya mau beritahu kepada Anda bahwa walaupun pengetahuan teknologi canggih, tetapi mereka tidak punya perasaan. I'm going to tell you one thing, that even though artificial intelligence is smart, but they don't have feelings. Mereka tidak punya jiwa, They don't have souls. tidak punya roh. They don't have spirit. Tetapi manusia But punya jiwa. human has spirit. Tubuh saudara masuk tanah kalau mati. Your body will your body will be buried when you die. Tapi jiwa manusia masuk surga. But your soul is still alive. Dan inilah tugas kita pergi menjangkau bangsa-bangsa. Therefore, we must reach nations.
Mazmur pasal 2 ayat 8 mengatakan, And in Psalm 2 verses 8 says, mintalah kepadaku, ask to me, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, and I will give you nations, dan ujung-ujung bumi menjadi milik and kepunyaanmu. the corner of the earth will be yours. Luar biasa bukan? That's wonderful. Jadi siapa yang punya hati untuk bangsa-bangsa? So who has the heart? Ini zaman The terakhir. nations. Because we are at the end of times. Di zaman ini, And in this moment, kita harus tahu ada 7 miliar penduduk yang sedang menghuni planet we bumi. must know that there was more than 7 billion of people living the earth. Dalam catatan saudara tanya di Google bahwa dari 7 miliar ini, And even Google says the 7 million, hanya ada 2,5 miliar yang member Kristen. and there was only 2 billion that was Christian. Dari 2,5 miliar ini, hanya 500.000 yang sungguh-sungguh lahir baru dan melayani Tuhan. By these 2 million people, and only 500,000 of people who really like born new. Apakah termasuk saudara dan Is saya? that you? Berarti ada 6,5 miliar yang lost imannya. There was still 6 billions of people, souls that need to be saved and hear about Jesus. Jadi mari kita lihat bangsa-bangsa banyak yang belum menerima Yesus dalam hidup sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Therefore, we acknowledge that many people who haven't received Jesus yet. Dan itu tugas siapa? And whose task is that? Tugas saudara dan saya. It's our task. Yang setelah sudah mengalami restorasi tadi, And for those who have experienced this restoration, pergilah, go jadikan semua bangsa muridku. and make the disciples. Konteks perintah ini And this is what he says. bukan diberikan kepada orang yang belum mengalami restorasi, It's not for those who haven't experienced restorations, yang belum mengalami lahir baru, not those who haven't been born, tetapi khusus kepada mereka yang sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus, mengalami perubahan dalam hidupnya. but those who have experienced Jesus in their life and feel the renewal of their mind and spirit. Jadi kuasa kebangkitan Kristus dahsyat bukan? It's amazing how God works. Yaitu dia kuasa untuk menjadikan bangsa-bangsa murid Tuhan. The power to make disciples of all nations. Saudara mau menerima kuasa itu? Do you want to receive that? Hari ini juga bisa terjadi. Even today, Engkau dilengkapi oleh kuasanya, God can equip you with His power, melayani dengan kuasa. that you are serving with anointing, Mujizat masih ada. because miracles still Mari kita happen. doakan untuk orang-orang sakit, Let us pray for those who are untuk sick. orang punya masalah di dunia ini, Let us pray for yang those who masih terikat dengan experience. kuasa dosa, Let us pray for those who's broken kuasa hearted, setan, and those who are living under the bermacam-macam darkness, masalah fisik dalam dunia ini. and those people who experience spiritual Kita punya battle, kuasa and those who experience pain. melayani dengan tanda-tanda, And we serve God with signs, karena kuasa yang besar. Yang ketiga, with His power. And number 3, next slide. kuasa yang tidak dapat dikalahkan atau dibandingkan dengan kuasa manapun. The power that cannot be defeated or compared to any power in the world. Ini full proteksi daripada Tuhan. It has full protection. Dia katakan segala kuasa di sorga dan di bumi diberikan kepadaku. And He says that all the power in earth and heaven is given to you. Ini suatu kemenangan yang dahsyat. It is a winning, Dia punya kuasa di atas segala kuasa. because God has the power of both all powers. Saudara tahu sekarang kekuatan-kekuatan politik di dunia ini. Now, if you are aware of the politics power around the world, Ada negara-negara yang bangga dengan kekuatan militernya. there's a lot of countries that are proud of their military power. Bila terjadi perang, They do wars. mereka merasa punya kekuatan yang luar biasa melalui peralatan-peralatan teknologi tinggi dalam peperangan. They feel like they cannot be defeated because of the power in their machine or things. Apalagi yang dengan senjata nuklir yang sedang diproduksi di mana-mana. Even those who believe that they have the power of nuclear that can break the world. Yang ditakutkan di zaman sekarang kalau terjadi perang dunia yang ketiga nanti, That is the thing that people will feel when the World War III happen.
Itu bukan lagi persenjataan seperti di Perang Dunia Pertama dan It's Kedua. no longer gun and machines. Lebih dasar daripada bom atom yang pernah jatuh di Jepang. And it's even more powerful than those atom bomb that happened in Tetapi Japan. kekuatan dari nuklir yang akan But the digunakan. power of nuclear that they believe. Dan saudara tahu bagaimana kalau nuklir diledakkan di sebuah negara. And you know even one drop of nuclear what can be defeated by that. Kalau itu jatuh di Bali, And even one drop of nuclear came to Bali, bukan hanya Bali tapi seluruh Indonesia bisa not kena only radiasi. Bali, that the whole Indonesia will be burned. Musnah semua orang. And that everybody dead. Itu kekuatan dari persenjataan teknologi sekarang. That is what human powers did. Saudara tahu seberapa dasar, seberapa hebat kuasa kebangkitan Kristus. And you know that greater is the power of the resurrection of Christ. Dia memiliki kuasa di langit dan di bumi. Because he has the power on heaven and earth. Saudara kalau baca dalam Wahyu pasal 1, And if you read on Revelation 1, Yesus katakan dia berkuasa atas raja-raja bumi. he has the power of all kings. Dia memegang kunci kerajaan maut. That God has the key. Dia menang atas setan. And he has won victories over the demons. Dan kuasa Yesus itu dia berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. And the power of Jesus never changed. Selama Yesus belum datang, kuasa ini masih tersedia untuk memproteksi setiap pelayanan pemberitaan Injil di dunia ini. And as long as Jesus has not arrived, we are not given that authority and the power that we can use to protect. Itu adalah kuasa yang tidak dapat dikalahkan dan tidak bisa dibandingkan dengan kuasa apapun di dalam dunia The ini. power of Christ is the power that cannot be defeated by other powers. Dan kuasa itu disediakan untuk pelayanan penjangkauan dunia bagi khusus bangsa-bangsa. And that power is given to all of us to reach the nations. Beberapa waktu yang lalu saya ada pengalaman indah di Bali. Tetangga depan rumah saya, A few weeks ago, I had experienced somebody live in front of me. ketika istrinya mengalami manifestasi, When the wife was possessed, dan malam hari suaminya memberi message kepada saya bahwa hati-hati, saya takut malam hari ini pendeta akan diserang dengan dia. and he told me that, be careful, pastor, because I'm afraid that tonight you will get attacked by something. Itu di jam 11 malam saya dapat berita itu. 11 at night. Saya sendiri lagi di And rumah. I was staying at home alone. Wah, saya berhenti sebentar dan membaca dan berpikir, wah, ini kalau malam ini saya akan diserang, bagaimana saya sendiri? And I was thinking, now I'm here alone, and what if I got attacked tonight? Tapi iman saya bangkit. Saya balas teks kepada dia, kuasa Yesus lebih besar daripada kuasa dia. But I said to him, greater who is within me Jangan khawatir tentang saya. than who is in the world. Amen. Dan saya setelah mengirim teks itu, saya masih khawatir sedikit. Even though after I sent that message, I was still thinking. Saya keluar dan pergi kunci pagar di luar, cek pintu utama dan juga kamar tidur saya pintunya. I was looking all my CCTV and lock all the doors and see what's gonna happen. Saya berpikir kalau ada sesuatu, saya juga harus siap-siap. Because I need to be ready. Maybe rapture is coming. Semalam saya sudah tidur terbangun, memikirkan apakah ada sesuatu yang ada. And I was sleeping and waking up, wondering like if something's gonna happen. Tapi sampai pagi tidak terjadi apa-apa. And I wake up in the morning, nothing happened. Puji Tuhan, Tuhan punya kuasa. Amen. The power of Jesus. Amen. Tuhan punya kuasa di atas segala-galanya. Because Jesus has power above all powers. Haleluya. Amen. Dalam pengalaman saya rencana mau menulis sebuah buku dengan mengatakan jangan salahkan setan. And I actually have in my mind that I want to write a book that says do not blame the devil. Sangat menarik ya, karena saya melihat banyak hamba Tuhan cepat menyalahkan setan. Because many people, like all the peoples of God's, like blaming all the devil. Ada banyak orang yang hanya gangguan psikologis, stres, manifestasi macam-macam, orang katakan itu setan.
Because many people are so paranoid and think that must be something. Padahal bukan setan. But it's not that. Saya sudah dalam pengalaman pelayanan yang banyak melayani yang kena narkoba. I was serving those people who were addicted in drugs, Yang stres berat. those who are depressed, Dan fenomenanya sama. and with all the same symptoms. Semua seperti kerasukan setan. All of them looks like possessed. Dan kalau banyak hamba Tuhan tidak mengerti masalah yang jelas, And many servants of God did not know what's happening. selalu mereka generalisasi, ini setan, ayo in the name of Jesus, in the name of Jesus. Sampai ribuan kali mereka ucapkan, orangnya tidak berubah-ubah. They say like, in the name of Jesus go, in the name of Jesus go, but nothing changed. Saya di Surabaya, dia dekat sebuah kampus yang besar. I was living in Surabaya and next to a big college. Ada jam 2 malam datang dua pemuda dan membangunkan saya. There were two young men and woke me up. Dan mereka katakan, tolong doakan kami di tempat kos kami karena ada yang kerasukan setan. Kami sudah usir tapi tidak pergi-pergi. Please pray for one of our friends. He seems like possessed. We have prayed for them, but nothing happened. Saya katakan, apa yang sudah kalian lakukan? What did you guys do? Mereka katakan, kami ambil Bible dan sudah pukul di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, tapi setannya juga tidak mau lari. I was using water and throw this to this man, and he says like, Jesus' name, you go. Mereka ambil salib yang kecil dan mereka juga tunjukkan kepada yang kerasukan, hei setan, kau keluar, ini salib Yesus. Tapi setannya juga tidak keluar. And even they took a little cross and tell to this man, and it's like, this is the cross of God. This is the cross of Jesus. Go away. Mereka sudah capek mengusir. They were tired to cast these demons. Karena tinggal di lingkungan yang padat orang, jadi itu terganggu sekali dengan masyarakat sekitar. Because it was annoyed. They were living in a rapid area. Dan mereka ingat saya seorang pendeta datang dibangunkan jam 2 malam dan saya dibawa ke sana. And then the guy called me and told me to go there. Dan saya ke sana dan saya melihat seorang wanita cantik yang sedang kerasukan. And then I saw that there was a beautiful woman who was possessed. Dia sudah dengan mata dan rambut yang tidak teratur, sudah berteriak-teriak. And then she was screaming and her eyes is all rolling around and her hair was messy. Dan saya mengatakan, ya sudah, untuk sementara semua yang ada tolong pergi, biarkan dia sendiri dan saya coba melayani dia. And then I told them, okay guys, you can leave there and let me see her. Dan saya hanya katakan, siapa namamu? Dia buka mata perlahan-lahan dan melihat saya. And then she opened her eyes and I asked her, what is your name? And she opened her eyes. Saya bilang, hei, buka matamu, lihat saya seorang pendeta yang ganteng. Hey, look at me, look, I'm a handsome man here. Dan dia buka pelan-pelan dan setelah dia saya bilang, bangun, duduk. And I said to her, now sit. Dan setelah dia duduk, saya berbisik di kupingnya, kamu tidak sakit. And I tell her, you are not sick. Kamu punya masalah. You have a problem. Yang tahu hanya dirimu sendiri. And only you alone knows. Tiba-tiba dia menangis. And suddenly she cried. Dan akhirnya saya bilang, di mana rumahmu? And I asked her, where do you live? Dan akhirnya saya suruh dia dibawa pulang. Nanti besok baru bertemu dengan saya untuk konseling lebih jauh. And I tell her, you go home. And then you will return again to see me tomorrow. Mereka semua kaget yang ada karena sudah 4 jam, 5 jam mereka melayani, tidak keluar setan. And all the friends were confused because they have been praying and doing all the kind of thing, but nothing changed. Tetapi saya hanya dengan pendekatan singkat psikologi, besok baru saya layani masalah yang begitu banyak. And then the next day I came to see her. Jadi apakah itu setan? And then I think that was not evil. Memang ada yang kerasukan setan. She was having a problem. Although people are possessed, some people Yesus possessed. juga melayani banyak orang yang kerasukan setan. Even Jesus cast out many demons. Tapi untuk kali ini bukan kasus kerasukan setan. But at this time when I see this woman, it wasn't devil. It Ini was a demon. orang stres ini. This person was sick. Jadi buku saya mengatakan jangan cepat menyalahkan setan. Don't blame the devil on all things. Dan saya punya banyak sekali pengalaman untuk hal-hal sedemikian.
And I have seen many things that happen like this. Jadi kalau saudara melihat ada orang yang manifestasi aneh-aneh, panggil saya. And then they say that, and the guy says, okay, Pastor, I will call you again when something happen like Kita this. akan menyelesaikan sesuai dengan prosedur firman Tuhan. And we will do it according to God's word. Nah, sekarang adalah keajaiban yang keempat dari kuasa kebangkitan Kristus, And now the power of God, number 4. yaitu kuasa yang memberi jaminan selama kita ada dalam dunia ini. The power that provides guarantee while we're still living here. Dia sendiri berjanji, aku menyertai kamu senantiasa And He promised that I will be with you always sampai akhir zaman. to the end. Jadi dia menyertai itu berarti dia memahami segala keperluan kita, kebutuhan kita. When He says that I will be there with you, He understands. Jadi dia katakan, jangan kamu khawatir. And He says, do not be afraid, Utamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. but seek first the kingdom of God, Kamu di surga tahu apa yang kamu makan, kamu minum, kamu because pakai. your Father knows what you need. Dia penyedia segala kebutuhan kita. He is the provider of all Yang of penting it. sekarang kita tetap menjangkau bangsa-bangsa. What is important now that we reach the nation Jalankan tugas panggilan kita dengan setia. and answering to all calling faithfully, Dia menyertai kita because God is with us. saat kita hadapi masalah apapun juga. And whatever is the problem we're Dia having, ada bersama dengan He's kita. there with us. Masalah-masalah itu hanya mendewasakan iman kita. Those problems is only to help you grow spiritually. Sebagai ujian tes untuk iman kita naik level It's lagi. a test to go to the next level, Tuhan tidak tidur because God is not sleeping dan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. and He is always on time. Nah, karena itu saudara-saudara, Therefore, brother and sister, inilah jaminan kita. Tuhan menyertai kita selama kita menjalankan tugas pemberitaan Injil menjangkau dunia ini. these are God's promise that He will be with us. Banyak mujizat disaksikan oleh hamba Tuhan di dunia pelayanan. There's many miracles that we see in the life Tuhan of punya ministry. 1001 macam cara untuk menolong pelayanan itu. God has lots of ways to help people. Yes, dia bangkit, dia hidup. He's awake and He's alive. Dia bangkit, dia hidup. He is awake and Dia alive. bangkit, dia hidup. He is awake and He's alive. Seperti dalam Ibrani pasal It says in Hebrew. 13 ayat 8. In Hebrew 18, Bahwa Hebrew 13, Yesus Kristus tidak berubah. that Jesus is never changed, Dulu, sekarang, dan before, selama-lamanya. now and forever. Amen. God is never changing. Jadi, tidak usah khawatir saudara yang So dari don't worry, Afrika. Even though you are from Africa, Walaupun di sini tidak merasa ada teman, tidak ada siapapun yang memperhatikan, even though sometimes you feel like you're lonely here, tapi Tuhan berjanji dia menyertai saudara. He Amin. promised that He'll be Saya with you. diberkati. Amen. Saya diberkati. Amen. Spirit, saudara-saudara. Amen. Blessed to be Luar here. biasa. Wonderful. Spirit satu orang berdoa seperti untuk 1000 orang. One person prays here feels like they pray for 1,000 Apalagi people. Spirit Pastor Yosua yang berkhotbah seperti kepada 10.000 orang. And when I hear pastor speak, it's like speaking to 10,000 people here. Ya, jadi sayang kalau hanya berkhotbah untuk 5 orang. Harus untuk 10.000 orang. Therefore, the place is too big for him to just preach for 7 people here. Haleluya. Dia memiliki roh yang bernyala-nyala. Because that spirit, because that fire that God has put in us, Luar biasa. is Luar to reach. biasa. It's to reach those. Haleluya. Amen. Hallelujah. Karena ada kuasa kebangkitan Kristus dalam diri Pastor Yosua. Because the power of that restoration is within him. Bagaimana? Yang ada secara online ada kuasa kebangkitan Kristus How about dalam you diri Anda. who are watching us online? Do you feel that power of restoration? Yang kelima, Number 5. keunikan kuasa kebangkitan Kristus adalah kuasa yang membawa kita dari dunia menuju kekekalan. The uniqueness of power of restoration is taking us from the world to the realm of eternity. Yohanes 3:18 mengatakan barang siapa yang percaya kepadanya, And in John 3:16 says that dia tidak binasa, those who trust or believe in Him will not die. melainkan memiliki hidup yang kekal. They will not perish, but they will have everlasting
everlasting life. Jadi kuasa kebangkitan Kristus itu membawa kita sampai pada kekekalan. Therefore, the power of Christ is taking us to the everlasting life. Dia sudah menjadi provider kita, dia providensi yang mencukupkan segala kebutuhan kita di dunia sampai pada kekekalan Because nanti. God is our Redeemer and He is our provider. Jadi yang masih muda-muda ini tidak usah khawatir untuk kehidupanmu. Therefore, we shall not be worried. Biar sampai selamanya kita melayani Tuhan. Amin. As long as we serve our living God, Tuhan juga sudah berjanji sampai masa tua dan putih rambut seperti saya ini, ada janji Tuhan, dia tetap menggendong kita, dia tidak meninggalkan kita. and even He promised that even you grow old until your hair grows white, I will be with you. Kita sudah melihat jauh ke depan keselamatan yang menanti setiap kita. And we have seen that salvation is that reaching us. Kita melihat lambaian tangan Tuhan jauh di sana. We see that God's hands is waving on us. Kehidupan kekal menanti kita. Everlasting life is waiting for Di us. dunia ini hanyalah sementara, This world is temporary, tetapi di sana ada damai yang abadi. but there is forever peace in Di there. dunia ini kita hanya bekerja melayani sementara. And we live here only temporary. Tujuan kita adalah di rumah Bapa yang kekal. But the original plans, the original vision is to Dan be there with kita hanya God. dapatkan itu melalui kuasa kebangkitan Kristus. And we receive that through the power of resurrection. Karena itu Paulus mengatakan andai kata Kristus tidak dibangkitkan, And then Paul says that even, but if Jesus was not resurrected, sia-sialah iman kita, sia-sia It's pengorbanan useless. kita, sia-sia semua kehidupan dalam whatever dunia that ini. we did here was useless. What I preach here is useless if Jesus did not rise. Tapi karena dia bangkit, dia hidup, dia hidup, dia hidup, dan dia hidup. But because Jesus rose, that means He's alive. God is alive. Jesus is alive. Itulah 5 keunikan kuasa kebangkitan That Kristus. is the uniqueness of 5 powers of Yang resurrection. pertama, kuasa yang mampu merubah kehidupan kita menjadi baru. Now, the first one was the power that can transform our life. Apakah Anda sudah mengalami perubahan itu? Have you experienced that transformations? Perubahan dalam pikiran Anda? The transformations on your mind, Perubahan dalam hati Anda? the transformations in your heart, Dan perubahan pada perilaku Anda. and the transformations of your spirit. Kuasa yang difokuskan untuk menjangkau segala bangsa. And the second one is the power that focus to reach all nations. Anda punya hati supaya ingin melayani banyak orang, semua orang. Have you got that heart to serve? Engkau bukan hidup untuk dirimu sendiri Because lagi, you no longer live for yourself, tapi hidup untuk menjalankan misi Tuhan di dalam dunia ini. but live for those who died for us. And 3 kuasa yang tidak dapat dikalahkan dibandingkan dengan kuasa manapun ada di dunia ini. the kind of power that is go beyond even the power of nuclear. Untuk apa kita takut? Why should we fear? Jangan takut terhadap apapun juga. Fear nothing. Setan sekalipun sudah dikalahkan. Not even evil. God has defeated him. Jangan takut. Don't be afraid. Apakah engkau khawatir tentang kehidupanmu di dunia ini? Are you worried of your life? Kuasa kebangkitan Kristus, kuasa yang memberi jaminan selama kita hidup di Because dunia. the power of Christ is the power that gives us guarantee. Dia menyertai Anda dalam pergumulan hidupmu. And He is with you through the Dia valley of menyertai di death. dalam usahamu. And He is with you in your business. Dia Amen. menyertai keluargamu. He is with you with your Dia family. menyertai masa depanmu. Your future. Dia Amen. menyertai engkau And He promised that He will be with you selama-lamanya. forever. Selama engkau hidup. As long as you live. Amen. Sampai keturunanmu kepada anakmu dan cucu-cucumu juga. Even to your next generation. Dia Amen. menyertai. He's with you. Kuasa yang membawa kita kepada kekekalan. The power that brings us to the everlasting life. Sorga terbuka bagi Anda. Because the heaven is open. Maka ketika ada satu orang berdosa di dunia bertobat, Therefore, God says when one dari person repents, mereka di sorga bersuka cita. the whole heaven is glorified. Sudah pasti engkau diselamatkan. And therefore you are saved. Jangan lepaskan dia lagi. Do not lose your sight. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Jesus is the Savior. Mulai malam hari ini, And tonight, sejak engkau mendengar firman ini, since you hear this message, open your heart, open your heart, open your mind. your mind, Terimalah dia juga saat and ini. receive Jesus now. Keselamatan telah terjadi.
Because salvations happen. Melalui suara saya mungkin berhenti berbicara. Maybe one day I will stop speaking. Tapi saya berdoa Roh Kudus akan berbicara. But Holy Spirit Dan keeps bawa speaking. suara ini untuk menggelisahkan Anda And dimanapun will juga. bring this voice to your ears Sampai merubah diri Anda. until your life is Mengalami transformed kuasanya dalam hidupmu. and experience the Spirit of the Lord. Sampai engkau tiba di rumah Bapa yang kekal. Until the time has arrived that you return to His. Praise the Lord. Hallelujah. God is good. All the time. All the time. The Lord is good. Hallelujah. Hallelujah.